So part 2 of the Introduction to Criminal Law Book 1 or the Revised Penal Code Book 1 is this. So first topic of which is the sources of criminal law. There are three sources of criminal law. Number 1 is the Revised Penal Code or Act number 3851. This was enacted or it became effective on January 1, 1932. Number 2 is Special Penal Laws. What are these? Muna sila gitawag na tog SPL. So, kato ni siya ang mga balaod nga gigama sa Kongreso nga naghatag og mga penal provisions, nagpunish og mga acts which violate the rights of individuals. One example of which is katong RA 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act, katong balaod nga nagpunish sa illegal trafficking of persons act, katong balaod nga nagpunish sa illegal possession of firearms or loose firearms. These are examples of special penal laws. Okay, number 3 is the Penal Presidential Decrees or PDs issued during the martial law. So, di ba akong na-distinguish sa part 1 sa atong discussion nga there are 3 departments of the Philippine government. So, ang ato ang presidente, mao na siya, or the executive department, mao na siya ang mo-enforce or mo-implementar sa mga balaod. Pero presently, dili siya ang mugama sa balaod. Ang mugamaan ng mga balaura is ang legislature or ang Congress of the Philippines. However, during the martial law, mga good class, kanini ang lawmaking power was also lodged in the office of the president. So, duha ang iyang gigunitan. Mao na siyang, during the martial laws, natay mga presidential decrees nga sama rasad sa present nga mga balaod karon, which are still effective until now. Okay, unsa may mga example ani kani batas pambansa bilang 22 or katong bouncing check law. Amo na siya mga example nga mga balaod nga gigama by President Marcos sa una during the martial law regime. Okay, so in relation to this topic is the distinction between mala en se and mala prohibita. So unsa man ning mala en se, unsa po ning mala prohibita? Mala en se is evil in itself. Mala prohibita is it is evil because it is prohibited. Okay? So as to nature, ang mala in se is wrong from its very nature. Mala prohibita wrong because it is prohibited by law. Good faith as a defense, ang second parameter, is it a defense in mala in se? Yes. GF or good faith is a valid defense except sa crime as a result of culpa. Okay? Mala prohibita, good faith is not a defense. So, unsa man ni mga kuan class, example sa mala prohibita, mo ni siya ang katong mga acts nga mga violations tungod kay giprohibit siya sa usa ka special penal law. So, one example of which is kanini ang illegal possession of firearms. Pwede ba nga moingon kang in good faith man ko nga nagdala sa kaning loose firearm or kaning unlicensed firearm, pwede ba ka mosulti ana? Dili. Kay dili na siya depensa. The very fact nga nagdala ka og unlicensed firearm is already punishable regardless of your intention because special penal laws are mala prohibita. Or ang katong act nahimo siyang evil because it is prohibited by the law. Okay? So, ang mala in se, mo na siya ang katong mga actions or mga violations of rights of individual or rights of persons, pero gidefine siya sa revised penal code. A third nga kanang parameter, whether criminal intent is an element. Sa mala in se, yes, CI or criminal intent is an element. Sa mala prohibita, criminal intent is immaterial. So in relation to what I said nga bisan pag wala ka intensyon nga daotan, wala ka intensyon nga mo bring ng unlicensed firearm, you still have to answer sa violations sa imuha nga sa violations sa law tungod sa pag-bring nimo anang unlicensed firearm. Okay? The other one is the degree of accomplishment sa crime. Sa mala in se, ang degree of accomplishment is taken into account for the punishment. So, namatay gitawag og attempted, frustrated, consummated. Mao na siya ang tulo ka stages diri sa
diri sa mala insay mo na siyang atong makit-an usually diri sa mga crimes nga gidefined under the revised penal code. However, sa degree sa accomplishment diri sa mala prohibita or sa katong mga acts punishable under special penal laws, the act gives rise to a crime only when consummated. So wala tay gihisgutan nga attempted, wala frustrated. Consummated na jud siya. So automatic siya nga consummated. Number 4 parameter, mitigating and aggravating circumstances. Sa mala insay, they are taken into account in imposing penalty. Sa mala prohibita, they are not taken into account. Wala sila ana. So sa degree of participation, diri sa mala insay, when there are more than one offenders, the degree of participation of each in the commission is taken into account. So kung ikaw kuan ra ba ka, naara ba ka sa accomplice, ikaw ba ang principal, ikaw ba ang accessory, mao na siya ang mga degree of participation nga gi-take into account sa mga crimes punishable under the revised penal code which are considered mala insay. Pero sa special penal laws which are considered as ang acts dito punishable are considered mala prohibita, all who participated in the act are punished to the same extent. So, same extent. Mo na siya ang inyuha nga timanan. Stages of execution, na ay 3 stages. Attempted, frustrated, consummated. Yes, naa sa mala insay. Diri sa mala prohibita, no stages. No such stages. A person's criminally liable. Diri sa mala insay, mato akong gimension ganina, na ay principal, na ay accomplice, na ay accessory. The penalty is computed on the basis of whether he is the principal or merely an accomplice or accessory. Pero sa mala prohibita, only the principal is liable. Penalty of offenders is the same whether they acted as mere accomplices or accessories. Okay. So, what laws are violated? Sa mala insay, generally revised penal code na siya. Mala prohibita, generally special penal laws or SPL. Arita sa division of penalties. Diri sa mala insay, katong mga punishable by the revised penal code, penalties may be divided into 3 degrees and periods. So, natay gitawag og minimum, medium, maximum. Okay? Pero sa special penal laws or mala prohibita, no such division of penalties. Okay? So, however, in 2001 class in Estrada versus Sandigan Bayan, the Supreme Court ruled nga when the acts are inherently immoral. So, remember this phrase. They are mala insay even if punished under special penal law, like plunder, which requires proof of criminal intent. So remember this Supreme Court decision class because this might come out during the exams. Okay, so what are the characteristics of criminal law? This is the second topic of the part 2 of this discussion. So there are 3 characteristics of criminal law. Number 1, general. Number 2, territorial. Number 3, prospective. Generality. Number 1, aritas generality. What does it mean? Generality means that the penal law of the country is binding on all persons who live or sojourn in the Philippine territory subject to the principles of public international law and treaty stipulations. Unsa may pasabot on all persons who live or sojourn. Ang pasabot ragod aning live or sojourn class is ni reside siya. Okay? So, ang penal law kuno sa Pilipinas, applicable siya kung nagpuyo ka, permanent ka nga resident, or ikaw, para na to, citizens ta, or sojourn, ning reside lang ka temporarily. So, again, generality principle applies to permanent residents or katong temporary residents, like aliens. So, kung naikipap, nga mo ari dire sa Pilipinas, unya, nag-concert sila, unya, during sa duration sa ilahang visit diri sa Pilipinas, bisan pag Korean sila, unya nakakommit siya og crime, nangawat kintay siya sa hotel. So, by virtue of his presence diri sa Pilipinas, bisan pag temporary ang iyang pag-reside diri sa Pilipinas, because of the generality principle, walay pili, bisag kinsa, for as long as he commit a crime in the Philippines, the criminal law says, the generality principle says that all persons
who live or sojourn in the Philippines are bound by the criminal law of the Philippines. Okay? So, what are the exceptions? Number 1 is Article 2 of the Revised Penal Code. Unsa man ang giingon sa Article 2 of the Revised Penal Code, which we will discuss later on, except as provided in the treaties or laws of preferential application. Number 2 is Article 14 of the New Civil Code, subject to the principles of public international law and treaty stipulations. So, it goes without saying, kung naay treaties, unsay pasabot aning treaties class, mura na siya kontrata nga gi-enter into by kanang the states. So, silbing instead nga mga tao ang ni-enter into a contract, kani this time, states ang aning kuan kanan na ang mga signatories unsa may mga kuan ani example, for example kintahay si ang Korea o Philippines ni enter into a treaty kintahay nga ang Pilipinas o Korean citizens o ang Pilipinas mag-exchange kintahay sila without need of visa, for example lang ha. So pwede sila mo accept o kanang mga visitors without need of visa. So things like that mo na siya example of a treaty. So naa siya kani public international law mo ni siya usa ni siya ka subject sa law kung mag proper law na ka nga nagdiscuss ni siya og katong mga laws which govern the kani relationship of states or nations. Okay? So adto ta sa exceptions to the generality principle. So naghisgot tayo ng tag exceptions. Let's go to number 1, treaty stipulations. Unsa may example ani? Kani basis agreement Philippine and US. Visiting Forces Agreement, VFA, which provides rules on the treatment of U.S. Armed Forces visiting in the Philippines. Unsa may another exception, laws on preferential application. Unsa may pasabot ang laws on preferential application? Meaning, na-preference. Laws on preferential application. So, na-special circumstances nga mo apply lang ni nga mao nga mga balaura. Unsa may mga example ani? Number 1, sa Section 2, Article 7 of the 1987 Constitution, members of Congress are not liable for libel or slander for any speech in Congress or in any committee thereof. So, mano siya ang immunity, parliamentary immunity sa mga members sa Congress. Kay unsa may kana reason anak class nganong gihatagan sa parliamentary immunity. Ngano man during sa deliberation nila class, dili man gud sila ka-express sa kung unsa ang ilang ipaabot nga kuan sa body, ipaabot kintahi nga message sa body para mahitabo ang ilang gilabi or ma-enact ang ilang gilabi nga balaod. Kung dili sila maka-express thoroughly kung unsa joy issue. So, during sa expression man gud nimo sa issue, pwede man gud ka makaistorya na pagsaway or panghilabot or kintahay na kay ikastorya nga daotan sa uban. So, during that time, kung imong dakpon, ang imuhang congressman dito, during sa deliberation, tungod kay naa siya libelous speech or naa siya na-mention dito nga slanderous speech in against an individual or group of individuals, para lang jud iyang mapaabot ang iyahang mensahe nga, mao jud ni siya itong ipasa nga balaod, tungod aning nahitabo, tungod aning gibuhat nila. So, kung magpugong sila sa iyang kaugalingon, tungod kay nahadlok sila nga makasuhan silang libel, unsaon man nila pagpaabot sa ilang grupo aron nga ma-convince niya ang ilang grupo para mapasa ni nga mga balaod nun. Mao nang naigitawag og parliamentary immunity para in the performance of their duty, ang kaning niya mga kongreso maka-express sila thoroughly bisan pag na sila maligsan nga mga masturya nga daotan against a group of people or group of kaning kuan a person or a group of kuan kani or an organization. Okay, so mo nang naigitawag og parliamentary immunity. So nganong gitawag man siya preferential application? Ngano man kay gi-apply man lang siya sa members sa Congress. Nay preference ba in the performance of their duty. So unsa may another example ani, RA 75, any ambassador or public minister of any foreign state authorized and received as such by the president or any domestic servant of any such ambassador or minister are exempt from arrest and imprisonment, and whose properties are exempt from restraint, seizure, and attachment. So RA 75 class mo na siya ang balaod nga nag-define nga kung moari dire ang president kintahay sa US and he is authorized by the Philippine government and received as such or received as
President of the US, received siya as in his capacity ba as US President by the Philippine President. In the performance of his duty dire sa iyang pag-visit dire sa Pilipinas, unya na siya makomit nga krimen, he is immune from arrest or imprisonment. Okay? So, mo ni siya class ang usa po ni siya ang usa ka reason pud ani class nga ngano nga dili na to dakpon ang katong mga ambassadors o mga heads of states tungod kay na magoy gitawag og sovereign equality of states. Usa ni siya ka principle sa international law nga bisan pag unsa ka dato or unsa ka pobre ang usa ka nasod, kitang tanan equal. So tungod kay sa sovereign equality sa states, tungod ana nga principle, dili ta makadakop sa usa ka minister or usa ka head of state tungod kay ma-defeat man ang sovereign equality kay kani magong heads of state, sila ang face or sila ang representative. Murag it is as if ingi mong gidakop ang kanang mao nga state, so na-defeat nimo ang pag-respect sa principle of sovereign equality, meaning walay usa nga mulabaw sa other nga country. Mao na nga kitang tanan nga mga nasod diri sa tibuok kalibutan, dili ta pwedeng makadakop sa head of state kay it is as if atong gidakop ang ilahang ang ilahang ang face or ang representative sa ilahang nga country. Okay? So nganong gitawag man siya law of preferential application? Because it applies only to ambassadors, public ministers, and any foreign state authorized and received by the Philippine President. Okay? So, another worship rule. Unsa man ning worship rule? Kaning worship class sa usa ka country is an extension of the territory of that country. So, kung naay worship sa China, unya naa siya ang mga nagsakay na on board anang worship sa China, naay krimen nga nahitabuan na ang mao nga worship. Bisan pa og nag-reside sila diri sa Pilipinas kanang nakakommit sa krimen, unya nakommit na nila sa sulod sa worship, dili ta maka-take jurisdiction diri sa Philippines ngano man kay ang worship is an extension of the foreign country. So kinsa man nga jurisdiction ang mo apply, ang jurisdiction sa country kung asa na kung disagikan ang kana or kinsa na nag-iya anang mao nga worship. Okay? So, a worship of another country, even though docked in the Philippines, is considered as an extension of the territory of its respective country. Okay? This also applies to embassies. Always remember, class, Philippine Embassy is an extension of our territory. US Embassy nga naa din sa Manila is an extension of US system kaning territory. So, kung naay bisan pag naa siya sa Philippine soil, class, unya naay krimen nga nakomit din sa US Embassy, dili ta maka-try, dili ta maka-hear, dili ta maka-take o jurisdiction ang mga courts diri sa Pilipinas tungod kay ang US Embassy is an extension of the US territory. Okay? So third, unsa may third exception to exception ta sa exceptions to the generality principle. Number 1, treaty stipulations. Number 2, laws on preferential application. Number 3, principles of public international law. Okay, so again, this is a reiteration nga katong heads of states, ambassadors, dili jud ta pwede nga makadakop kay naa sila'y immunity from suit. Okay, so you have to remember, class, nga ang consuls and consular officers are not exempt from local prosecution. So lahi ang ambassador, class, ang treatment exempt sila, dili ta maka-aresto, dili ta makadakop, dili ta makapasaka og kaso diri sa Pilipinas. Exempt sila or immune sila. Pero kung consul gali, class, or consular officers, dili sila exempt. So kung during the exams, if I ask you nga ang consul sa Korean consul naka-commit siya og crime diri sa Philippines, niya gitry siya for example murder, for committing murder, gitry siya diri sa Philippines. The Korean consul filed his answer with and alleged that Philippines has no jurisdiction over him because he is the Korean consul and he is acting on his during the performance of his duty. So pwede ba ang question, pwede ba nga mahimong defense sa Korean consul nga
nag-perform siya sa ihang duty as consular officer dire sa Pilipinas when the crime was committed? Dili. Ngano man, kay under the Vienna Convention on Consular Relations, ang consuls and consular officers are not exempt or not immune from local prosecution. Okay, second principle is the territoriality principle. What do you mean by territoriality principle? Article 2 of the Revised Penal Code embraces two scopes of application. You have to remember, class, nga ang criminal law is territorial, meaning kung asa siya na-commit, kung asa ang situs or place of commission, locus criminis, kung asa na-commit ang krimen, adto siya i-prosecute. Kay territorial ang criminal law, ang jurisdiction sa criminal law. Okay, so under Article 2, naay two scopes of application sa Revised Penal Code. Number 1 is intraterritorial. Unsa may pasabot og intra, meaning sulod, intraterritorial. Application of the Revised Penal Code within the Philippine territory. Air, water, and land. Okay? So, next is extraterritorial. Okay? Unsa man ang extraterritorial? Pasabot, gawas. Malamang. Mao man gitawag og extra kaysa gawas. Okay? So, akong mo na siya ang extraterritorial application. Okay? So, let's go back to meaning outside siya. So, bisan pa og ang crime is na-commit, di ba akong giingon ganina nga territorial ang jurisdiction kung criminal law, nga kung asa na-commit ang krimen, kung asa siya nga place na-commit, maoy mag-take og jurisdiction sa crime. Pero naay exception sa rule ana class mo na ang extraterritorial application nga bisan pa og ang crime is committed outside the Philippine territory, the Revised Penal Code or the Philippine criminal laws still apply. So let's go first to the rule nga intraterritorial or territorial application of the Revised Penal Code. So unsa man day ang Philippine territory? Before anything else, for us to know kung unsa man jud ang metes and bounds of the Philippine territory, ano makahibaw sad ta nga kung asa na commit ang krimen, mo apply ba ta og intraterritorial principle or extraterritorial principle? So what is Philippine territory? It is defined in Article 1 of the 1987 Constitution. Ang Philippine territory class is composed of the terrestrial jurisdiction, fluvial jurisdiction, and aerial jurisdiction. Terrestrial meaning overland, jurisdiction exercise over land. So, ang tanang kayutaan sa Pilipinas. Fluvial, jurisdiction exercise over maritime and interior waters. So, sa katubigan. Aerial jurisdiction, jurisdiction exercise over the atmosphere, sa ato ang kahanginan. Wala magpasabot class ka land rata. Do not limit yourselves nga anhira jud sa obos sa yuta. Kay naay mga krimen class for for you to know na mga krimen nga nakomit sa kahanginan o bisan sa ilawom sa tubig. Okay? So, mo nang bisan asa sa hangin baka sa yuta or sa tubig for as long as naakasalod sa Philippine territory, mo take og jurisdiction ang Philippine courts sa imuha. Okay? So, let's go to Philippine territory as defined in Article 1 of 1987 Constitution. You have to memorize this. Ngano man, malamang, mga pulis baya mo, ang ama pog mo kalit mo og ingon nga intraterritorial kung wala mo makahibaw unsa pod ang territory sa Philippines, di ba? So dapat hibawon jud na ninyo. Okay, so what is how do you define national territory? The national territory is comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of its terrestrial, fluvial, and aerial domains, including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. Okay, aron nga dili mo maglibog og unsa nini ang mga nilalanga, unsa man ang territorial sea. Class, territorial sea class is part of the sea extending 12 nautical miles or 19 kilometers from the low water mark. So,
kung naatay, kung ari ka magkuan class, ari ka magsukod ka sa, ibutan na to, ari ka sa dagat, kintahay sa Panglao, magsukod sa territorial sea. Aron mahibaw ani mo, kung asa ang territorial sea, imong hibawon kung asa ang baseline nimo. Unsa man ang baseline nimo, mao ang low water mark. Asa man na, mao na siya ang katong tubig, ang mark, kung ang location or ang space, kung kaning hunas. So kung maghunas siya class, adto ka manukod dito, unya imo na siyang isukod class 12 nautical miles pagawas. Mao na siya ang coverage sa territorial sea. Unsa man po ning seabed? Ang seabed class mao na siya ang the land that holds the sea. Kung unsa gud ang naa dito sa ilawom nga yuta, mao na siya ang seabed. Subsoil, unsa man na siya, refers to everything beneath the surface soil and the seabed. So, kung unsa ang nasa ilawom sa seabed, kato mga gipangpuy-an bitaw nila ni Little Mermaid, kato sa ilawom na, nga ilawom sa seabed, mao na siya ang subsoil. Insular shelves, submerged portions of continent or offshore island. O katong mga kantil, mao na siya, mga insular shelves na siya. Kung unsa ilawom na niya, part ra gihapon na siya sa Philippine territory. Other submarine areas, all areas under the territorial sea like the seamouth, through, trench, basin, deep, bank, etc. So, kada na siya, part na siya sa Philippine territory. Okay? So, always remember ha, territorial sea, 12 nautical miles. Remember that kay mo gawas tani nga discussion, mabalik ni nato siya. Okay? So, for you to better understand, there is a threefold division of navigable waters under international law. So, waters of the earth, mo ni siya under international law. Inland, number 1, inland or internal waters. Unsa man ni mga internal waters? Kaning sulod sa Pilipinas, kaning ato ang kuan kitay. For example, kani kintahayng dagat nga nag-connect kintahay sa Bohol o sa Cebu. Kana mo biyahe ta paingon sa tubigon, no? Kana internal water na siya, inland or internal water. Unsa ang territorial sea? Territorial sea katong outside na siya, katong 12 nautical miles na ang imuhang kuan. So meaning naguna ang inland or internal waters, nagsunod na ang territorial sea. Pero inland and territorial sea, covered gihapon na siya sa Philippine territory. Ang next is ang katong layo na jud kayo, ang high seas or open seas. Kaning high seas or open seas, part ba gihapon ni siya sa Philippine territory? Dili na. High seas, open seas, outside na siya sa territorial sea. So again, always remember nga ang Philippine territory, kotobra siya sa territorial sea, katong 12 nautical miles. Remember that. Okay? So, under the UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, Maritime and Airspace Zones. Mao ni siya, aron nga dili mo maglibog. Islands of the archipelago, o tanawa archipelagic waters. Ang territorial sea, kung makabantay mo, 12 nautical miles. Kung asa siya, ang low water mark. Kung asa, low water mark, 12 nautical miles. Ari siya sukod. Kaning kutob sa kaning border nga nag-separate sa national airspace o international airspace, mao na siya kutob ra ang Philippine territory. So kutob ra jud ta sa territorial sea. Any crimes committed dire Philippine jurisdiction ang Philippine criminal law ang mo apply. Okay? Pero kung mugawas na gali siya sa Philippine territory, that is subject to different rules na, different principles nga atong i-discuss later on. So, kaning exclusive economic zone class nga 200 nautical miles, kung imo siyang analyzon, outside na jud siya sa Philippine territory. So, a question is asked. There's a question nga asked, unsa man di ay kung ang crime committed in the exclusive economic zone or katong area nga beyond sa territorial sea.
will the Philippine criminal law still apply? I-apply pa ba nato? Of course, dili na. So, tanaw na to class ha, balik. Kanini siya class, ang kanini ang atong tanawon ang kwan ha, kanini ang international treaty limits, kanini bitang red line kani. International treaty limits mo ni siya kay numdum mo atong sa inyuhang history class nga Treaty of Paris. Katong Treaty of Paris mo to siya ang katong panahon gali nga mo siya ang treaty nga si Spain, di ba, kay gisakop mata sa Spain sa una niya iyahan nagihatag sa Pilipinas ang ato nga territory. Treaty of Paris. So mo ni siya ang limits nga gihatag sa Spain sa ato ani ni ang red line. Ang kaning orange line kaning Kalayaan claims Spratly. Kaning Spratly Kalayaan group of islands ato ni siya gi-claim class ongoing pa atong claim ani niya. Okay? So dark blue nga waters, mo ni siyang archipelagic waters or internal waters. Hinumdum mo katong internal waters nga akong gi-define ganina. Kani, mo ni mga internal waters na to. Kato akong example, kani from Cebu to Bohol, internal waters ni kani mga dark blue. So kung naay crimes nga na-commit din sa internal waters, malamang Philippine law ang atong i-apply. Okay? Unsa man po ning territorial, kaning lighter blue, territorial sea. So, ang territorial sea is mo ni siya. Mo ni ang diri gisukod ang sa low water mark. So, kanini ang mga naari kilid nga lighter blue, mo ni siya ang gisukdan og 12 nautical miles. Kung naay crime nga makomit within the 12 nautical mile, the Philippine criminal law still applies. Nga naman, kay ang territorial sea is still part of the Philippine territory as defined ganina sa Article 1 of Section 1, Article 1 of the 1987 Constitution. Kaning light blue class, ang EEZ or Exclusive Economic Zone, kaning light blue, kani. Mao ni siya ang EEZ. Kung naabay crime nga makomit dire, kita bagihapon, Philippine criminal laws bagihapon na ma-apply, dili na. Nga naman class, kay it is outside the Philippine territory. So this is the question. Philippine criminal laws, this is the principle Philippine criminal laws cannot cannot penalize crimes committed outside the territory. So question, does Philippines have jurisdiction over crimes committed in the exclusive economic zone? The answer is no. The Philippines has no sovereignty over the 200 nautical mile EEZ. Under the Convention of the Law of the Sea, the Philippines has sovereign right, lahi ng sovereign right class, okay, to fish, to exploit, and to exploit the natural resources in the zone. So, kaning EEZ class, ang purpose ra jud ani class is for exploitation sa katong mga exploitation sa natural resources. So, mora na atong sovereign right nga sa Pilipinas, pero di na magpasabot ng sovereignty. Under the UNCLOS, foreign states have the freedom of navigation and freedom of overflight over the EEZ. Kaning freedom of navigation class and freedom of overflight, di na i-allow class kung sa Philippine territory or any territory sa lain-lain nga country. So kung ikaw kintahay, butang na to ha, wala kay authority to fly sa air diri sa Pilipinas. Unya mo kuan ka kanini amo navigate ang imuhang mo navigate kintahay imuhang warship kitahay dire warship kitay sa China. Dili pwede mo navigate ang warship sa China sa waters sa Philippines. Walay freedom to navigate. Pwede ka mo navigate if i-allow ka. Or mo overfly kanang ilaha kitay mga war airship o kanang kitay airship nila nga kanang gamiton sa kuan. Gamiton sa gira or kanang ilahang mga surveillance. Dili na pwede nga mosulod sa Pilipinas without authority. So, walay freedom ba? So, ang UNCLOS sa United Nations Convention on the Law of the Sea, gi-provide na sa UNCLOS nga ang foreign states kuno have freedom of navigation over the EEZ or Exclusive Economic Zone of the Philippines. The freedom of navigation and overflight cannot be exercised in a place where a state has sovereignty such as its 12 nautical mile territorial sea. So, again, akong gi-mention kanina, dili lagi jud ka pwede ang freedom of navigation and overflight sa territory sa other country.
So tungod kay gi-provide siya sa UNCLOS nga ang foreign states kuno have freedom of navigation and overflight over the EEZ of the Philippines. Therefore, ang EEZ is not a Philippine territory, is not part of the Philippine territory. Kay it negates ba or it it is inconsistent ba sa principle sa rules sa international law nga wala jud tay freedom of navigation over and overflight sa territory sa usa ka country. Okay? So under the UNCLOS, the Philippines has limited jurisdiction over crimes committed within the EEZ such as those involving financial, custom, and immigration, health, and safety. So wala jud siya ang Pilipinas kung ang krimen gali makomit diri sa EEZ niya, dili na automatic nga ang Philippine criminal law may i-apply. Kay again, ang EEZ is not part of the Philippine territory. So, si UNCLOS class ni ingon nga si Philippines, however, na siya limited jurisdiction. Pero crime siya committed involving fiscal, custom, immigration, and health and safety. Kung crimes nga involving morning naa siya territorial jurisdiction over these crimes sa EEZ. Okay? Kung committed sa EEZ na to or exclusive economic zone. A state has absolute jurisdiction over crimes committed in a territory over which it has sovereignty, subject only to few exceptions under international law. Okay. So, if, for example, class, if a Chinese vessel deliberately bumps a Philippine vessel diri sa West Philippine Sea covered by the EEZ. Okay? Unsa may example, ato na siya example nga problem ha. If a Chinese fishing vessel deliberately bumps a Filipino vessel in the West Philippine Sea covered by the EEZ of the Philippines, and as a consequence, several Filipino fishermen died, the Philippines' jurisdiction over the crime of murder cannot be based on the theory that the Philippines has sovereignty over the EEZ or the zone. Other principles must be used to justify its jurisdiction over murder committed within the zone, such as flag rule or passive personality principle. Okay, so kaning flag rule, ato na siyang i-discuss later on. Unsa may pasabot ani ni ang passive personality principle? Ang pasabot ani passive personality principle, it means nga it allows states in limited cases to claim jurisdiction to try foreign national for offenses committed abroad that affects its own citizens. Okay, so again, crimes committed sa EEZ sa Philippines, dili absolute ang authority or jurisdiction ng Philippines to try the crimes, to try or to take jurisdiction over the crimes. Kay again, ang EEZ is not part of the Philippine territory. Pwede ba nga na ay jurisdiction sa Philippines sa crimes nga makomit sa EEZ? Yes, na siya limited jurisdiction if the crimes are committed involving fiscal, custom, immigration, health, and safety. Okay. So what is the second principle or second concept embraced sa Article 2? Mo ni siya ang extraterritorial application of the revised penal code outside the Philippine territory. So unsa man ang exceptions sa territoriality principle? So ang exception sa territoriality, again ha, territoriality inside, territoriality inside the Philippines, intra-territorial, inside the Philippine territory. Unsa ang exception sa inside or territoriality principle? Extraterritorial crimes or outside, which are punishable even if committed outside the Philippine territory. So what are these extraterritorial crimes? Ang extraterritorial crimes class, sabi ni Saya pa, these are crimes committed nga wala jud siya sa Philippine territory. Wala siya makommit sa Philippine warship, which is an extension of the Philippine territory. Wala siya makommit sa Philippine embassy, which is an extension of the Philippine territory in another country. Na-commit siya somewhere else jud siya. As in outside jud siya sa Philippine territory. But still, a revised penal code mo apply or mo code nila. Okay? So, gidefine na siya sa Article 2. You have to memorize this because this is part of your exam. So, what are these? Unsa man yung extraterritorial crimes under the revised penal code or Article 2 of the RPC? So, number 1,
These are the extraterritorial crimes ha. Number 1, crimes committed aboard the Philippine ship or airship. Okay? Unsa maning crimes committed aboard Philippine ship or airship? Pasabot ra na ang crimes nga na-commit ko no while nagsakay siya sa Philippine ship or airship. Okay? So unsa may pasabot aning Philippine ship or airship? Pasabot ani class ha, merchant ship. Dili warship ha. Kay kung warship, Philippine warship, automatic siya nga mo-apply jud ang Philippine law, Philippine criminal law because extension man siya sa territorial jurisdiction sa Philippines. Kung warship makomit, intra-territorial na siya class. Ngano man, Philippine territory magyapon ang warship. So intra-territorial siya. Pero naghisgutay mo gutag extraterritorial. So extraterritorial siya tungod kay outside jud siya sa Philippine territory. So ang Philippine ship or airship nga gi-refer dire sa ani nga balaod is ang merchant ship. Kanang ship sa Pilipinas nga pangnegosyo. Unsa mga example na ni Kokalyong. Unsa pay lain? Ocean jet. What if ang Kokalyong ibutan nato ang Kokalyong nakita jud siya biyahe paingon didto sa kanana ang laing nasod. Kung naay makomit, bisan pag outside na siya sa Philippine territory, na siya sa open seas, kung outside na siya sa Philippine territory, na-commit ang krimen on board or while nagsakay siya sa Kokalyong, which is a Philippine ship or Philippine registered ship, ang Philippine criminal law will apply bisan pa og in truth and in fact, naglutaw siya sa waters nga dili na sa Pilipinas. Okay? That is paragraph 1. But you have to remember nga ang paragraph 1 class, the RPC is applied only to Philippine vessels if the crime is committed while the ship is trading or naglutaw siya sa Philippine waters, intraterritorial waters, or the high seas, or waters not under the jurisdiction of any state. Diba nakahinumdo mo sa akong na-mention ganina sa katong threefold nga navigable waters sa Earth? Diba naghisgot tag intra, kuan katuto ang archipelagic waters nato or katong ato ang internal waters. Natay gitawag og territorial sea. After sa territorial sea, natay gitawag og high seas or open seas. Kaning open seas class, mo na siya ang katutuang mga part sa tubig sa kalibutan nga walay na nag-iya. Meaning, walay country nga na nag-iya. Mo na siya open seas. So, kaning rule number 1 nga crimes committed aboard Philippine ship or airship, mo apply ni siya kung ang barko or ang Philippine merchant ship is trading or naglutaw siya sa territorial waters nato, automatic, malamang, kay diri man sa sulod sa country. And the high seas, meaning sa tubig outside the Philippine territory pero dili pa pud gipanag-iya sa any other country, meaning open seas siya. So aron nga mas masabtan ninyo, tan-awan ninyo ang atong drawing. So kung ang crime committed gali siya on board a Philippine vessel or merchant vessel, kani siya mapasabot nga lutaw ra ha, airship, apil ang airship. So pwede ang Cebu Pacific or Philippine Airlines kay merchant man siya nga airship kanang negosyo ba nga airship. So pwede na siya sa tubig og kwan ha, tubig og sa hangin ha. So ang ato lang example sa pagkakaron is ang sa vessel sa lang nga sa airship sa merchant ship sa lang. Okay? So kung ang crime gali committed siya on board or nagsakay ani class ani ni ang merchant vessel sa Philippines. Kung naglutaw siya while the ship is trading sa Philippine waters, ang effect ana automatic intraterritorial. Intraterritorial kay Philippine waters pa man siya, meaning inside the Philippines. Malamang RPC applies kay again territoriality principle. Territorial ang criminal law sa Pilipinas. So tungod kina-commit siya sa inside the Philippines, automatic RPC or the Revised Penal Code applies. Pero kung ang Philippine ship ay ang na-commit ang crime sa while on board siya sa Philippine merchant vessel, unya naglutaw siya sa high seas, meaning waters not under the jurisdiction of any state, ang effect ana is extraterritorial siya. Extra meaning outside na siya sa territory sa Pilipinas. However, because of Article 2
paragraph 1 of the Revised Penal Code nga appeal siya sa extraterritorial crime bisan pag extra or outside siya na commit kay naa siya sa outside na sa Philippines, the Revised Penal Code applies because it is an extraterritorial crime. Meaning, bisan pag gawas ka sa Pilipinas, bisan pag outside ka sa Philippine territory, kung mupasar ka sa requirements sa extraterritorial crimes nga gi-enumerate sa Article 1, Section 2, Article 1 of the Revised Penal Code, masulod gali ka na, gukdon jud ka sa Philippine Criminal Law bisan pa og outside na ka sa Philippine territory. Okay? So again, balik ta. Pero kung committed gali ka on board Philippine vessel, nagsakay ka while the ship is trading, meaning naglutaw siya sa territorial waters na of another country, that's another story, class. You cannot apply the extraterritorial application of criminal law automatically. Dili automatic. Kaning territorial waters gali ang gilutawan sa Philippine merchant ship or airship. Dili na siya di na siya extraterritorial crime automatically dili siya, class. So unsa man ang effect ana niya? Extraterritorial kay outside man siya sa Philippine territory, but you apply the English rule. You will learn later on nga nay gitawag og English rule and French rule. So English rule man ang gi-abide or gi-apply sa Philippines. So ang gi-apply niya is ang citus sa crime. Ang English rule nang ingon nga ang citus or ang place sa crime determines the jurisdiction of the kanang crime kung asa siya i-hear, unless the crime merely relates to the internal management of the vessel. Therefore, criminal law of the host country applies. Meaning kung asa naglutaw ang katutuang kuan, kung naglutaw kintahay ang Philippine ship or airship dito sa kanini ang ibutan na to water na kitay sa Korea, so ang host country which is Korea will apply. Ang Korean law, criminal law will apply according to the English rule. Pero ang exception ana nga pwedeng i-apply lang ang Philippine criminal law kay ang Philippine airship man siya or kanang Philippine ship man siya registry. Meaning pwede i-apply ang imuha nga Philippine criminal law kung ang crime relates only to internal management of the vessel. Meaning, balik na to ha. So kung maglutaw na gali ang imuha nga kanang merchant vessel adto sa territorial waters na sa other country, extraterritorial siya kay outside man jud sa atong territory. Ang ma-apply ana is ang English rule. Unsa man ang giingon sa English rule? Kay mao man ni ang rule nga atong gi-abide. Niingon ang English rule nga kung asa siya naglutaw, unsa ang country kung asa siya naglutaw, mao ang i-apply nga law. Okay? So kung Korean country ni, Korean waters ning atong gi-tread sa Philippine merchant vessel or ship, ang Korean criminal law mo apply. Mo na automatic, ang criminal law of the host country applies. Pero kung ang crime nag-relate lang sa internal management sa vessel, katong merchant vessel nga gi-own diri sa Pilipinas or gi-register diri sa Pilipinas, ang Philippine criminal law will apply. Okay? So let's go to the two rules on jurisdiction over crimes committed aboard merchant vessel. Okay, so the two rules on jurisdiction over crimes committed aboard merchant vessels in the territorial waters of another country. So again, as mentioned, natay gitaw og French rule, napod tay English rule. Okay, so sa French rule, ang flag or nationality of the vessel determines jurisdiction. So kung unsa ang nationality sa vessel or flag, kung asa siya na register, mo siya mo determine sa jurisdiction unless the crime violates the peace and order of the host country. Ang English rule, ang location or situs sa crime mo determine sa jurisdiction
unless the crime merely relates to internal management of the vessel. So, these rules do not apply when the vessel is on high seas ha. Again, kay ang high seas gali automatic dyan na siya ang katong extraterritorial crime. Ato ang gamiton, Article 2 of the Revised Penal Code. So, when the crime was, in these cases, the laws of the nationality of the ship will apply. So, the country of registry determines the nationality of the vessel. So, kung unsa, pasabot aning nationality or flag, mo na pasabot kung asa na register ang maunga ship. So, bisan pag ang nag-iya anis Chinese, dili siya Chinese vessel. Kung na-register siya dito sa Panama, Panama na siya nga vessel. So, here, kung na-register na siya diri sa Philippines, unya, ang tag-iyaan na is German, Philippine, gihapon na siya nga merchant ship. Kay ang country of registry atong basihan. Okay? So, again, the Philippine adheres to the English rule. So, kung maghisgotay na galita o ganini ang ship or Philippine airship nga nag-tread siya sa territorial waters sa other country na gali, apply ta sa French rule or English rule. Okay? For us, we apply English rule. So, unsa man ang English rule? Kung ang merchant vessel gali nag-tread siya sa territorial water sa other country o nya naay crime nga na-commit anang on board the merchant vessel, ang i-apply is the criminal law of the host country. Meaning, kung ang country, kung unsay kisay na nag-iya na nga water, nga naglutaw ka. Okay? Except, mo apply ka sa imong Philippine criminal law only if the crime relates to the internal management of the vessel. Okay? So, let's go to paragraph 2. Unsa may paragraph 2 sa article 2? Forging and counterfeiting of coins or currency notes of the Philippines. So, forgery, kanang committed abroad. So, kanini ang mga coins or currency, kana bitaw ang ato ang magama ta og mga fake nga mga Philippine coins or currency notes. Bisan pag inyohan ang gigama dito sa Paris, magukod gihapon mo sa Philippine criminal law. Ngano man, forgery is committed abroad and it refers only to Philippine coins, currency note, and obligations and securities. Ngano man, makaapekto maguna siya sa sa Pilipinas. Unsa may mga effects ana dito sa Pilipinas. Kung mo imong gi-counterfeit na iyang peso, mo makaapekto na siya sa iyang currency. Makaapekto po na siya sa market. Okay? Kung fake ang inyong gigama. So, tungod kay dako siya global ang iyang effect class, magukod mo bisan pa og kitay naay usa ninyo nga magplano nga magnegosyo nga na i-counterfeit ang ang unsa to nga salida class sa unsa tong salida sa Netflix nga na-produce sila mga kwarta nga mga fake. I forgot. So, I know. Katong confidential assignment, something si Hyun Bin ang nagdala. Naay assign na siya'y naay gibuhat ang North Korea sa salida ni Hanga. Nagama sila og mga kwarta kintahay sa South. So, for example, ingon adto ang gibuhat kintahay na Philippine currency ang gigamit. Ay inyohang gi-fake or i-counterfeit. Bisan pag imo nang gi-perform sa Korea, magukdan ka ana. Okay? So, number 3, should introduce into the Philippines, the above-mentioned obligations and securities. So, kung i-introduce nimo, ibutan na to, ikaw, nagnegosyo ka, imo nagama kag counterfeit or nag-fake kag mga yung mga coins, Philippine currency dito sa kanini ang Pilipinas, o dito sa outside sa country, makukdan ka ana sa Philippine criminal law bisa pag naaka sa lain nga country. Og imo pa dyan nang i-introduce or imo nang kanang imo na siyang pasulod sa Pilipinas ang katong mga fake nga mga kwarta, that's another crime. So bisan pagpasulod nimo ana na intercept ka, wala pa ka sa sulod sa Pilipinas pero ang imong intention is i-introduce sa country nya dito ka nadakpan kitay somewhere else outside the Philippine territory, the Philippine criminal law still applies. Ngano man, the reason for this provision is that the introduction of forged or counterfeited obligations and securities into the Philippines is as dangerous as the forging or counterfeiting of the same to the economic interest of this country, of the Philippines. Number 4, when public officers or employees commit an offense in the exercise of their functions. So always remember, class,
public officer gali ka or employee ka unya ning nakakommit kag krimen in the performance committed in the performance or in the exercise of your function such as defined under the Revised Penal Code Book 2 arita sa Title 5. So, kaning Title 5 class, mao ni siya mga nag-enumerate sa mga crimes committed by public officers in the performance of their official functions. So, unsa man nga mga crimes kani direct bribery, qualified bribery, indirect bribery, corruption, malversation, blah blah blah. These are the crimes nga committed by a public officer in the performance of his function. So, bisan pa ikaw kintahay, Mr. A, gobernador ka diri sa Cebu. Ibutang nato nga nakay plano kintahay nga adto mo magbinayranay dito sa inyuhang naamoy mga illegal nga mga transactions. So mag-involve siya og bribery. Na siya nagipa-perform nimo sa imuha ang katotoang person, iya kang gibayaran. Wa niya gibuhat na dire sa Pilipinas. Pero, iya nagibuhat dito outside kintahay sa country. Ni adto kintahay mo sa US, dito mo nagbinayranay. Pero, ang inyong transaction is in the performance of your function, official function. Bisan pag namo sa US na buhat ana, magukod gihapon ka sa Philippine Criminal Law. Okay? Because this is an extraterritorial crime. Okay? Number 5, shall commit any of the crimes against national security and the law of nations. Unsa maning national security and the law of nations? This is defined in Title 1, Book 2 of the Revised Penal Code. What are these crimes? Treason, conspiracy and proposal to commit treason, man siya crimes against national security, misprision of treason, espionage, crimes against the law of nations, inciting to war or giving motives for reprisals, violation of neutrality, correspondence with hostile country. So these crimes class are defined in Title 1, Book 2 of the Revised Penal Code. You have to memorize this. Nga naman, malamang, unsa man yung pagkahibaw extraterritorial crime na or dili, kung wa mo makahibaw nga crime na gay na against national security and the law of nations. Di-report in the same way. Ug wa mo makamemorize aning mga crimes committed by public officers in the performance of their functions. Unsa man yung pagkahibaw nga extraterritorial crime na siya, nga wa mo makahibaw kung saan crime in the first place. Diba? So, you have to memorize this. So, we have a code for this class. We have a code. Gitawag din ako COFOLIPUNA. COFOLIPUNA. Commit on board ship or Philippine ship or airship. Forgery or counterfeiting of Philippine coins or kaning notes, currency notes. COFOLI, liable for introducing into the Philippines of the forged or counterfeited coins or notes, Philippine notes. Public officers. Crimes committed by public officers in the performance of their functions. COFOLI national security. Crimes against national security and the law of nations. COFOLI na. Mo na siya ang extraterritorial crimes that you have to memorize. Always remember, class, again, naghisgutay naman sa crimes against national security and the law of nations. Terrorism is now classified as crime against national security and the law of nations under the Human Security Act of 2007 or RA 9372. So, kung terrorism ay imuhang gikomit, bisan pag naakas China, magukdan na gihapon ka sa Philippine Criminal Law because it is an extraterritorial crime. How about rebellion? What if nag-commit ka crime defined as acts defined or nakapasar siya sa elements sa crime of rebellion? Imo siyang gi-commit abroad. Are you liable for the Philippine criminal laws? Dili. Nga naman, kay ang rebellion class, kudita, sedition, these are not crimes against national security. These are crimes against public order. Okay? So, dili siya defined in Title 1 of Book 2 of the Revised Penal Code. Again, imong memorize ni sila ang kaning national security and the law of nations para makahibaw ka nga kung makumit gali na even outside the Philippine territory, that's an extraterritorial crime. Okay, let's proceed to prospectivity after this because we have to upload this video.